कौन कहबे एई जो षडयंत्र पछरे कहार ମୁଁ ଯାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକେ ପାଣି ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। कौन कौन सी कौन इंस्ट्रक्शन देछन्ती कौन कहउछन्ती कौन कहिबे आपण ସେ କଥା ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିସାରିଛି। ଆମ ଅଧିକା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। कौन कहबे एई जो षडयंत्र पछरे कहार ମୁଁ ଯାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକେ ପାଣି ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। कौन कौन सी कौन इंस्ट्रक्शन देछन्ती कौन कहउछन्ती कौन कहिबे आपण ସେ କଥା ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିସାରିଛି। ଆମ ଅଧିକା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। कौन कहबे एई जो षडयंत्र पछरे कहार ମୁଁ ଯାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକେ ପାଣି ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। कौन कौन सी कौन इंस्ट्रक्शन देछन्ती कौन कहउछन्ती कौन कहिबे आपण ସେ କଥା ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିସାରିଛି। ଆମ ଅଧିକା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। कौन कहबे एई जो षडयंत्र पछरे कहार ମୁଁ ଯାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକେ ପାଣି ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। कौन कौन सी कौन इंस्ट्रक्शन देछन्ती कौन कहउछन्ती कौन कहिबे आपण ସେ କଥା ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିସାରିଛି। ଆମ ଅଧିକା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। आज सोफिया फिरदौस कहते जे आपण अब्सटेन कले माने आपण सोफिया गोटे काली जन्म नहीं महिला राजनीति दल स्थिति ओडिशा रे नहीं कि भारतवर्ष नहीं कटक में किसी करना तेणु सी विषय टिप्पणी रखिकी मो निज स्तर को मो तल को पकड़ा चाहूनी। आज्ञा गोटे भोट कमिला माने आपण से सपक्ष गला भलिया बोली कहउछन्ती से अरे भोट कमिला ने मो दल विरुद्ध लड़िली से विषय तो कहीं कहना। आज्ञा मो भोट जाए न जाए बिल तो पास हो ना जो बीजेडी षडयंत्र सपोर्ट कला से तो बिल पास हो पार आज्ञा तेणु मु कहीं विरोध कर मो दल विरुद्ध जाइए। आज्ञा हाँ।